स्मोग ने खतरे की घंटी बजा दी। शहरी खुद एहतियात करें, स्मोग पर काबू पाने वाले जिम्मेदार मुतल्लिका इदारे सो रहे हैं। नज़ला, जुकाम और आंखों की एलर्जी जैसे अमराज बढ़ गए। स्मोग को कुदरती आफत करार दिए जाने के बाद रोकथाम के लिए इकदामात सिफर हैं। फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात स्मोग के फैलाव का सबसे बड़ा जरिया बन गए हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से पाबंदी के बावजूद फसलों की बाकियात को आग लगाने के हजारों वाकयात मंजर आम पर आ गए हैं। स्पार्को ने भी फजाई आलूदगी का बाइस बनने वाले धुएं का नोटिस ले लिया है, जबकि जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात से स्पार्को ने तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। सिर्फ 2 दिनों में जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में फसलों की बाकियात को आग लगाने के 996 वाकयात नोट किए गए। स्पार्को ने तफसील पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भिजवा दी। जनूबी पंजाब में फसलों की बाकियात को आग लगाने के सबसे ज्यादा वाकयात जिला बहावलनगर में रिपोर्ट हुए हैं। जिला मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, मियांवाली, रहीम यार खान, खानेवाल, बिहाड़ी और लोधरा में भी फसलों के बाकियात कुल आग लगाने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तौर पर देखें तो दुनिया के टॉप 10 आलूदा तरीन मुल्कों में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। इस हवाले से आपको अपडेट करें हैं स्मोग के हवाले से कि स्मोग ने खतरे की घंटी बजा दी है। शहरी खुद एहतियात करें, स्मोग पर काबू पाने वाले जिम्मेदार मुतल्लिका इदारे सो रहे हैं। नज़ला, जुकाम और आंखों की एलर्जी जैसे अमराज बढ़ गए हैं। स्मोग को कुदरती आफत करार दिए जाने के बाद रोकथाम के लिए इकदामात सिफर हैं। फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात स्मोग के फैलाव का सबसे बड़ा जरिया बन गए हैं। फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। मजमूई सूरत हाल देखें तो दुनिया के टॉप 10 आलूदा तरीन मुल्कों में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। तो आपको बता रहे हैं मजमूई तौर पर सूरत हाल देखें तो दुनिया के टॉप 10 आलूदा तरीन मुल्कों में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है। स्मोग को कुदरती आफत करार दिए जाने के बाद रोकथाम के लिए इकदामात सिफर हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से फसलों की बाकियात को जलाने पर पाबंदी के बावजूद भी जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में फसलों को आग लगाने के 996 वाकयात रिपोर्ट हुए। हर तरफ धुआं ही धुआं, हद निगाह मुतासिर, सांस लेने में भी दुश्वारी है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है रजा मलिक ने। रजा, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फजाई आलूदगी इस कदर बढ़ गई कि स्पार्को स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन को भी नोटिस लेना पड़ा और इस हवाले से पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट को मरासला लिखना पड़ा कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और जो स्मोक है वो फजा में बेहद बढ़ गई है और इसकी वजह जो फसलों के बकायाजात को आग लगाना है वो है। और इस स्मोक की शिद्दत में आइंदा कुछ दिनों में मजीद इजाफा होगा। 2 दिनों में 9 नवंबर को और 10 नवंबर को जनूबी पंजाब समेत सूबा भर के मुख्तलिफ अजला में फसलों के बकायाजात को आग लगाने के 996 वाकयात हुए और हुकूमत पंजाब की तरफ से दफा 144 नाफिज किए जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिस पर बाकायदा तौर पर स्पार्को ने पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस हवाले से जो क्वाड्रेंगल्स हैं, जो तफसीलात हैं कि कहाँ कहाँ ये थर्मल एक्टिविटी हुई है, कहाँ कहाँ फसलों के बकायाजात को आग लगाई गई है, हर जिले के हवाले से तफसीलात भिजवाई हैं। और यहाँ अगर आप देखें कि ये दिन के इस पहर भी जो स्मोग और जो आलूदगी है उसकी सूरत हाल ये है कि जो हद निगाह है वो मुतासिर हुई है और अब 12 बजने को है, उसके बाद का टाइम है, लेकिन अभी भी जो आप देखें कि जो हद निगाह है वो 600 मीटर से 800 मीटर के दरमियान है। इससे ना सिर्फ धुआं ही धुआं है, हद निगाह मुतासिर है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। रजा मलिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब खानेवाल में PDMA की जानिब से स्मोक रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के बारे में तफसीलात जान लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। हुकूमत पंजाब के इदारे PDMA की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है स्मोक के हवाले से और जिन इलाकों को अल्टीमेटम इस हवाले से दिया गया कि वहाँ पे स्मोक ज़्यादा होने का खदशा है, उसमें खानेवाल भी शामिल है और वजह बताई गई है कि फसलों की बाकियात को आग लगाना। तो इस पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल हमारे साथ मौजूद हैं, बख्तियार इस्माइल साहब, इनसे जान लेते हैं। सर, बताइएगा कि इस वक्त भी आप फील्ड में मौजूद हैं और उस जगह पर जहाँ पर ये देखने में आया कि लोगों की फसलों की बाकियात मौजूद हैं और लोग इनको आग लगा देते हैं। और खानेवाल के हवाले से अगर हम बात करें तो PDMA की रिपोर्ट है कि अगले 10 दिन में खानेवाल में स्मोक बढ़ने का खदशा है। तो अब तक के क्या इकदाम किए गए हैं और इस रिपोर्ट की रोशनी में मजीद क्या इकदाम कर रहे हैं कि ताकि अगले 10 दिन में स्मोक मजीद ना बढ़े? जी जनाब, जो थर्मल एनोमलीज जो पाए गए हैं स्पार्को ने डिटेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पर जो है भी इसके निशानदेही हुई है।
اس کے کئی ریزنز ہیں کہ جو بقایا جات ہیں جو کاشت کیے گئے ہیں لوگوں نے، پھر ان کو بھی جلاتے ہیں، اور یہ بٹے ان کی جو ہوتی ہیں ان کی طرف سے بھی یہ دھواں نکلتا ہے، تو تھرمل انوملیز ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں. چونکہ ہمارے علاقے میں ابھی بھی ایسے مطلب خانوال ڈسٹرکٹ میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی جو ہے لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی تھرمل انوملیز ڈیٹیکٹ کیے جاتے ہیں. تو اس کے مد نظر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، انوائرمنٹ ہے، ڈی او انڈسٹریز ہے اور دیگر جو جتنے بھی محکمے ہیں، ان سب پہ یہ گورنمنٹ کے انسٹرکشنز کے مطابق ہم استغاثہ دیتے ہیں. ابھی تک ہم نے تقریباً 62 استغاثے دیے ہوئے ہیں مختلف جو ہے محکموں نے، اور ان میں سے جو ہے 45 جو ہے FIR میں کنورٹ ہو چکے ہیں. اسموک رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. ندیم مغل آپ خانیوال سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. آپ کا رخ کریں گے بہاولپور کا، جہاں اسموک سے بچیں ورنہ اسموک سے پھیپھڑوں کے ساتھ ساتھ جلد بھی متاثر ہو سکتی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اطہر لاشاری سے. جی اطہر بتائے گا. جی بالکل، ایسے کہ اسموک کے حوالے سے بات کریں تو اس میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس کے جلد کے اوپر جو ہے وہ کیا اثرات ہیں اوورال، اگر ہم آنکھوں کی بات کریں، اسکن کی بات کریں، تو یہاں پر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جلد کے جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر فرمائیے گا کس طریقے سے بچنا ہے اور کس طریقے سے نقصان جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسموک کا اسکن کے ساتھ بھی تعلق ہے، جیسے آنکھوں اور پھیپھڑوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ اسکن ہمارا ایکسٹرنل آرگن ہے اور یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا اس کا کانٹیکٹ ہے انوائرمنٹ کے ساتھ، اور الٹرا وائلٹ ریز اور یہ اسموک جو ہے نا یہ مل کے اسکن کے اوپر مضر اثرات جو ہے نا بناتی ہیں. اس میں ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب بھی آپ باہر نکلیں تو کور کریں، فل سلیو پہنیں، اور آج کل ماسک پہنے ہوئے ہیں، دیٹس ویری گڈ. اس کے علاوہ سن بلاک لگا کے نکلیں، کیونکہ الٹرا وائلٹ ریز اس میں زیادہ ہو جاتی ہیں اور چہرے کو نقصان پہنچاتی ہیں. رنگ بھی جو ہے نا اس میں کالا ہو سکتا ہے، الرجی ہو سکتی ہے. تو واپس جاتے ہوئے منہ دھو کے جائیں، واپس آ کے فوراً منہ دھوئیں، اپنے ہاتھ جو ہے نا ان کو واش کریں اور سن بلاک لگا کے باہر نکلیں. سن بلاک لگا کر باہر نکلیں، جاتے ہوئے منہ دھو کر جائیں، واپس آ کے اسموک سے جلد کے امراض بھی جنم لے سکتے ہیں. اطہر لاشاری بہاولپور سے تفصیلات بتا رہے تھے. رخ کریں گے لودھراں کا، جہاں مضافاتی علاقوں میں اسموک کے بادل چھا گئے ہیں. تفصیلات جان لیتے ہیں مشتاق بھٹا سے. جی مشتاق. جی بالکل، پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع لودھراں کے مضافاتی علاقے بھی اسموک کی لپیٹ میں ہیں. اسموک کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں اور کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر نبیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر کہیے گا کیا احتیاطی تدابیر ہوں گی ان حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسموک کا کیونکہ سیزن سردیوں میں جو بھی موسم آتے ہیں ہمارے نومبر، دسمبر اور جنوری تک یہ اسموک کا سیزن رہتا ہے. تو اسموک کے حوالے سے خاص طور پہ جو لوگ ایسما اور نمونیا اور کسی اور سانس کی تکلیف کا شکار ہے، انہیں خاص طور پہ جو ہے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو وہ منہ پہ ماسک پہنیں اور کوشش کریں کہ گھر سے اول تو باہر نکلے نہ، اور اگر نکلنا بھی ہے تو منہ پہ ماسک لیں. اور دوسرا، لوگوں کو جو ان کا فضلہ ہوتا ہے، جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، انہیں جلانے کی ضلع انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، انہیں کم جلائیں، انہیں نہ جلائیں، بلکہ خاص طور پہ ان سیزنز میں. اور جو بھٹے ہیں ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ منتقل کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو فیکٹریز ہیں جو دھواں دیتی ہیں، اور جو گاڑیاں ہیں، جو وہیکلز ہیں جو کہ دھواں خارج کرتی ہیں، ان کو جو ہے ان کی روک تھام کی جائے. اس پہ اوپر قانون سازی بھی ہو چکی ہے اور گورنمنٹ بڑی اس پہ پرعزم ہے کہ وہ اس بار اسموک کی جو ہے اس کو کم سے کم پیدا کرے گی اور اسموک کم سے کم جو ہے وہ انوائرمنٹ میں پھیلے گی. جی بالکل، لودھراں کے مضافاتی علاقوں میں اسموک کے بادل چھا گئے ہیں. مشتاق بھٹا آپ تفصیلات بتا رہے تھے. رخ کریں گے میاں والی کا، جہاں روڈ پر دھواں چھوڑتی گاڑیاں روا دوا ہیں. فصلوں کی بقایات کو بھی جلایا جا رہا ہے. مزید جان لیتے ہیں اختر مجاز سے. جی اختر بتائیے گا. جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح میاں والی میں بھی اسموک کے بادل منڈلانے لگے ہیں، اور ایک تو روڈ پر دھواں چھوڑتی گاڑیاں جو ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نظر نہیں آ رہی، اور دوسرا میاں والی میں فصلوں کی باقیات کو بھی آگ لگائی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے انتظامیہ بالکل بے خبر ہے. کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا جی کیا کہیں گے اسموک کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ جی جو ہم ادھر آتے ہیں صبح سویرا، ہم ادھر ٹیکسی ڈرائیور ہیں، کار چلاتے ہیں، تو ادھر گاڑیوں کا جو ہے نا دھواں وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ گرد و غبار کی وجہ سے
بہت زیادہ جو ہے نا گرد و غبار ہوتا ہے، ادھر مٹی وغیرہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کافی بیماریاں پھیل رہی ہیں، نزلہ زکام، یہ گلے کی خراش وغیرہ، اس کی بہت زیادہ جی گلے کی خراش، نزلہ زکام، دیگر بیماریاں پھیل رہی ہیں، زہر آلود اسموگ منڈلا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ آپ روڈ پہ ہوتے ہیں، گرد و غبار بہت ہے، اسموگ بھی بہت آتی ہے، دھند بھی بہت صبح کے ٹائم ہوتے ہیں، انتظامیہ نہیں آتے ادھر، نہ چھڑکول کرتے ہیں اور نہ ٹریفک والے انتظامیہ بھی نہیں آتے، نہ منع کرتے ہیں گاڑی والوں کو بھی کھڑے ہیں اسٹارٹ کریں کیسے کریں، روڈ پہ غلط گاڑیاں بھی کھڑی کر دیتی ہیں، ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، ہم ڈرائیور ہیں، راستہ بھی خراب ہوتا ہے، سب ٹریفک کو تکلیف ہوتی ہے۔ جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، جبکہ فصلوں کی باقیات کو بھی جلایا جا رہا ہے۔ اختر مجاز اپنی حوالی سے تفصیلات بتا رہے تھے۔ رخ کریں گے ملتان کا، جہاں اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ روحی ماہر عمران سے۔ اسموگ کی بڑھتی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جہاں پر جو کارروائیاں وہ کی جا رہی ہیں، ٹریفک پولیس بھی اس میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اور لوگوں کو آگاہی مہم جو ہے فراہم کر رہی ہے۔ یہاں پہ محکمہ ماحولیات کے اور ٹریفک پولیس مل کر جو لوگوں کو ایک آگاہی جو میسج دے رہی ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہم ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے اسموگ کے حوالے سے کمپین چلائی ہوئی ہے، جس کے دھواں چھوڑتی گاڑی کو چلان کر رہے ہیں، فیکٹری کو چلان کر رہے ہیں، جہاں جہاں دھواں میں ملتا ہے وہاں چلان کر رہے ہیں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ کنٹرول کرنے کے حوالے سے جہاں محکمہ ماحولیات بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ٹریفک پولیس پہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس حوالے سے کیا اقدامات اب تک کیے گئے ہیں اور آگے کیا کیے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ آپ کیلمے میں ایس پی چوک سے ہم نے لاسٹ ویک یہ کروائی تھی، کمپین کا آغاز کروایا تھا، جس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں پہ باقی محکمے ماحولیات ہے، ایڈمنسٹریشن ہے اور جو ان کے سسٹر ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ٹریفک کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے 2-3 چیزیں بڑی فوکس کی تھیں۔ ایک تو اسموگ ایمٹنگ جو وہیکلز ہیں وہ ہم نے بند کرنا شروع کیے ہیں۔ ہم نے پچھلے ہفتے میں 82 کے قریب وہیکلز جو دھواں دینے والی ہیں وہ بند کی گئی ہیں، اور ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک ان کا وہ میکینیکلی وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ ایم وی موٹر وہیکل ایگزامینر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، باقاعدہ اسموگ کی میٹنگ کا ان کے پاس ایکوپمنٹ ہوتا ہے، ایکوپمنٹ کے بعد وہ باقاعدہ کارروائی کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے اندر ایجوکیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ہم نے یہ ملتان کے ارد گرد جو فیکٹریز اور وہ ادارے یا وہ انسٹیٹیوشنز جہاں پہ پٹھے ہیں، جہاں پہ کیمیکلز سے کچھ ملنے والی چمنیاں وغیرہ ہیں جو ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا ایجوکیشن کا سلسلہ جاری ہے، ان کو بھی ہم یہ چیزیں انفیوز کر رہے ہیں۔ جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ٹریفک ہے۔ پولیس اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ ملتان میں ماہر عمران آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ رحیم یار خان میں اسموگ کے خطرات منڈلانے لگے ہیں، فصلوں کی باقیات جلانے اور دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور دیگر بے ضابطگیوں کا سلسلہ نہیں تھم سکا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عامر بھٹی سے۔ عامر بتائے گا۔ بالکل رحیم یار خان میں اسموگ کے جو خطرات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ شہری ایسے بھی ہیں جو فصلیات کی جو باقیات ہیں ان کو جلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطی تدابیر پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ تحفظ مال عامر ارشاد رحمانی سے۔ سر بتائے گا کہ شکایات کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے جو کہ رپورٹ سامنے آئی ہے، تو ان لوگوں کے خلاف آپ اور متعلقہ جو محکموں کے جو ادارے ہیں وہ کس طرح سے کارروائی عمل میں لا رہے ہیں، اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر، کیا میسج دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جی۔ اصل میں اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گا کہ اسموگ کے حوالے سے محکمہ تحفظ ماحول، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ٹریفک پولیس، ہم نے ایک جوائنٹ ڈپٹی کمشنر صاحب کے آرڈر کے تحت ہم نے اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور اس سلسلے میں جو فصلوں کی باقیات ہو یا کسی جگہ کوئی ایسی چیز ٹائر وغیرہ کا جلانا، اس پہ بین ہے 31 دسمبر تک، اور اس سلسلے میں ہم ایف آئی آر دے رہے ہیں۔ اب تک ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں تقریباً 5-6 جو ذمہ دار ہیں جو اسٹربل برننگ کر رہے تھے، ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں۔ بھٹا خش جہاں پہ یہ کچرا استعمال ہو رہا تھا، 15 ایف آئی آرز ان کے خلاف ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ ٹائر کی فیکٹریز تھی ان کو باقاعدہ بند سیل کیا گیا ہے، اور اس میں بھرپور ہمارا ایکشن، اس میں ہمیں ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا تعاون ساتھ ہے ہمارے، اور ہم بھرپور ایکشن لے رہے ہیں۔ جہاں تک احتیاطی تدابیر کے حوالے سے تو یہی ہے کہ آپ کا آپ رحیم یار خان سے اسموگ کی روک تھام اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ بہاولپور میں سوئی گیس صارفین کے لیے اچھی خبر ہے۔ خیرپور ڈاہا سے بہاولپور تک گیس پائپ لائن میں توسیع کی جا رہی ہے۔
50 किलोमीटर तक 8 इंच की गैस पाइपलाइन को 16 इंच में तब्दील किया जा रहा है। मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, बाकी शहरों की तरह बहावलपुर में भी इस वजह हुकाम की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जो गैस का प्रेशर है इसको पूरा करने के लिए तमाम वसाइल जो है बरूए कार लाए जाए। तो इसी हवाले से बहावलपुर के सार्फिन के लिए अच्छी खबर है कि खैरपुर डाहा से जखीरा तक जो है 50 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो अब, पहले वहां पर 8 इंच का पाइप था, अब वहां पर जो है 16 इंच का जो है पाइप, बड़ा पाइप डाला जा रहा है। लेकिन इससे न सिर्फ बहावलपुर शहर बल्कि मज़ाफाती जो इलाके हैं उन सार्फिन को भी फायदा होगा। सवाल से मजीद रीजनल मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर साहब, बताइएगा ये प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल होगा, और इसके अलावा जो सर्दियों के दिनों में जो खपत ज्यादा होती है और जो गैस का प्रेशर उसको कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब से बहावलपुर को गैस स्टार्ट हुई थी 70s में, तो उस वक्त हमने ये ट्रांसमिशन नेटवर्क डाला था खैरपुर डाहा से लेके बहावलपुर तक। वो अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर बनता है। अब चूंकि उस वक्त 10,000 मैक्सिमम कंज्यूमर थे, अब वो 10,000 से बढ़ के अब अराउंड 1 लाख हो गए हैं। तो लोड जो है वो पूरा नहीं कर रही थी हमारी पुरानी लाइन। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऑपरेशनल फेज एक 16 इंच का जो मैनेजमेंट ने अप्रूव किया है, उसका काम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। तो आई थिंक कि वो विद इन 6 to 8 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा और कमीशन भी हो जाएगा। और इस वक्त हमें गैस की कमी का सामना बिल्कुल नहीं है। कंज्यूमर सेटिस्फाइड हैं। कश्मीर से लेके लोधरा और पाइपलाइन को अपडेट किया जा रहा है। मोहम्मद अमीन, आप तफसीलात बता रहे थे। जहानिया में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र बंद किए गए मुसाफिर ट्रेनों के स्टॉप बहाल नहीं हो सके। मुसाफिर ट्रेनें बंद होने से जहानिया के बासियों को क्या मुश्किलात हैं, जान लेते हैं माजिद असलम से। जी माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जब कोरोना वायरस के खदशात ने सर उठाया था तो एक दफ़ा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ था और तकरीबन हर शोबे पर ही इसके असरात देखने को मिले थे। अगर हम बात करते हैं जहानिया में रेलवे की, तो यहाँ पर 3 मुसाफिर ट्रेनें थी, अकबर एक्सप्रेस, मिलत एक्सप्रेस और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जो कि मुसाफिरों को लेकर जाती थी। जिसमें जो अकबर एक्सप्रेस है और मिलत एक्सप्रेस है, इसको बंद कर दिया गया था। 8 माह गुजर चुके हैं, मगर जहानिया में जो मुसाफिर ट्रेनें हैं इनके स्टाफ बहाल नहीं किए जा सके। यहाँ पर जो शहरी हैं जिन्होंने फैसलाबाद या कराची का सफर करना होता है वो मिलत एक्सप्रेस इस्तेमाल करते हैं, और जो कोयटा से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर जाते हैं वो अकबर एक्सप्रेस इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ पर 8 माह से जो शहरी हैं इस सहूलत से महरूम है और वो बसों पर सफर करने पर मजबूर है। इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों का क्या कहना है, या हम शहरियों से जानते हैं। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे, जो ट्रेनें हैं काफी अरसे से बंद हैं, इस बारे में? इसमें बहुत मुश्किलात हैं, ये मसाइल हैं आवाम के लिए। इतनी काफ़ी बड़ी आबादी है जहानिया की इस वक्त। लोग बड़ी सहूलत के साथ सफ़र करते थे कराची के लिए, लाहौर के लिए, फैसलाबाद के लिए। ट्रेनों के ना होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, बसों पे धक्के खाने पड़ते हैं, सारा दिन ज़ाय हो जाता है सफ़र करने में। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुसाफिरों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। माजिद असलम, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं, महकमा रेलवे रवां माली साल के पहले माह 4 माह का हदफ पूरा करने में नाकाम हो गया है। रेलवे माली साल 2020-21 के पहले 4 माह में रेलवे खसारा रिकॉर्ड किया गया है और इजाफा देखने में आया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। महकमा रेलवे जो है वो माली साल 2020-21 के पहले 4 माह के दौरान जो वजारत रेलवे की तरफ से दिए जाने वाला हदफ था उसे पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है वो रहा है। और रेलवे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2020-21 के पहले 4 माह के दौरान रेलवे को जो है वो 9 अरब 59 करोड़ 54 लाख और 95 हज़ार रुपए का रिकॉर्ड खसारा है वो बर्दाश्त करना पड़ा। और रेलवे को इन 4 माह के दौरान कुल 23 अरब 36 करोड़ 88 लाख और 28 हज़ार रुपए का हदफ था वो दिया गया था। लेकिन इन 4 माह के दौरान रेलवे ने सिर्फ जो 13 अरब 77 करोड़ 33 लाख और 33 हज़ार रुपए ही आमदनी है वो हासिल की है। और यूं मजमूई तौर पर रेलवे को पहले 4 माह के दौरान जो मुसाफर आमदनी, फ्रेट आमदनी, सारे कोचेस की मद में जो आमदनी हासिल हुई है उसके बाद मुकम्मल तौर पर खसारा है, रिकॉर्ड है वो हुआ है। और कुल खसारा जो है वो 9 अरब और 59 करोड़ रुपए से भी तजावज़ है वो कर चुका है। मुसाफिर ट्रेनों की हदफ की बात करें तो उसके हदफ के अंदर 7 अरब 31 करोड़ और 70 लाख रुपए कम आमदनी है वो रेलवे को हासिल हुई है। जबकि गुड्स ट्रेन की हदफ की बात करें तो माल गाड़ी की मद में रेलवे को जो है वो 1 अरब 73 करोड़ 44 लाख और 71 हज़ार रुपए कम आमदनी है
वो बर्दाश्त करना पड़ी है और इन 4 माह के दौरान मजमूई तौर पर रेलवे को जो 41% कम आमदनी है वो हासिल हुई है और रेलवे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक और ज़राए के मुताबिक रेलवे को इन 4 माह के दौरान जो हदफ दिया गया था उस हदफ में रेलवे 4 माह का हदफ पूरा करने में नाकाम हो गया है, खसारे का सामना है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे मियां चन्नू से, जहां सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अजहर कंबो का निजी फ्लोर मिल का दौरा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फखर जमान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां चन्नू के नवाही इलाका मूसा वर्क में मरियम फ्लोर मिल में, जहाँ पर सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अजहर कंबो ने जो है वो मरियम फ्लोर मिल का दौरा किया है, जिसमें सरकारी गंदम के जो है वो स्टॉक को चेक किया गया, सरकारी जो आटा है उसके वजन को भी चेक किया गया। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अजहर कंबो। सर बताइएगा आज के इस विजिट के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि डेली बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फूड डिपार्टमेंट जो है वो तमाम फ्लोर मिलों को एक कोटा फराहम करती है जिसका सरकारी आटा बनाया जाता है। तो मैंने आज इसी सिलसिले में मरियम फ्लोर मिल का विजिट किया। मैंने उनका स्टॉक भी चेक किया फिजिकली और उसके बाद आटा भी चेक किया और उसके बाद उसका वेट भी चेक किया। इसको हम ट्रांसपेरेंट करने के लिए, ताकि शफाफ तरीके से इसकी जो सरकारी गंदम का आटा है सप्लाई हो, उसको इंश्योर करने के लिए मैंने ये सारा विजिट किया आज। थैंक यू। जी बिल्कुल, सरकारी गंदम का जो है आटा वो अच्छे तरीके से सप्लाई हो, इसको इंश्योर करने के लिए जो है विजिट किया। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अजहर कंबो का निजी फ्लोर मिल का दौरा। आप तफसीलात बता रहे थे दौरे के हवाले से फखर जमान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां फैमिली लॉयर्स क्लब और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के ज़ेर एहतमाम शाह शम्स पार्क में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अली रियाज से। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान फैमिली लायंस क्लब और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के ज़रिए तमाम आज जो शाह शम्स पार्क में मेडिकल कैंप लगाया गया, उसका मकसद ये है कि मुल्तान शहर के पीएचसी की जितनी माली हैं उनकी शुगर, हेपेटाइटिस ए और बी की जो स्क्रीनिंग है वो यहाँ पर अमल में लाई जाएगी। कैंप जो है 3 बजे तक यहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग जारी रहेगी, जिसका मकसद ये है कि माली जो कि हमारे वो तबका है जो कम जिनकी जो आमदनी भी कम होती है और उनके तमाम तरह जो टेस्ट नहीं हो पाते, तो इस सिलसिले में ये कैंप लगाया गया है। मुझे तफसीलात जानते हैं चेयरमैन पीएच है एजाज जजुआ मौजूद, उनसे पूछते सर क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के जरिए से आज माली की स्क्रीनिंग होने जा रही है? सबसे पहले तो मैं फैमिली लायंस क्लब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने राब्ता किया और हमने इसको मिलकर यहाँ इसकी अपना पार्टनरशिप की। भाई आप यहाँ शाह शम्स पार्क में कैंप लगाएं और हम क्योंकि अपने मालियों का और अपने अमले का फलाह बहबूद का काम मुसलसल कर रहे हैं, एजुकेशन के भी किसी इससे हमने पार्टनरशिप की है, 50% डिस्काउंट किया है। आज इनकी तमाम लोगों की शुगर्स वगैरह ये चेक कर रहे हैं, हेपेटाइटिस भी चेक कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि 400 साढ़े 400 लोगों को हमने मुस्तकिल भी यहाँ मेरे होते हुए हुआ। तो हमारी क्योंकि इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी यही है कि हम जो है इस निचले वाले तबके को उठाना है हमने हर हालत में। इनकी एजुकेशन बच्चों के लिए उसमें और इसमें जो फैमिली लायंस क्लब की तरफ से हमें ये सहूलत मिली है वो हम पूरे तरीके से अपने मालियों को देना चाहते हैं। खुश आइंद बात ये है क्योंकि ये मेहनत कश लोग हैं, इनमें से शुगर की परसेंटेज बड़ी कम निकल रही है और बड़ा बेहतरीन सिस्टम चौधरी साहब ने और राना साहब ने और बाकी सब दोस्तों ने ये मिलके कर रहे हैं। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने ये कैंप का इनकाद करके और हमारे मालियों को ये सहूलत दी। जी अली रियाज, बहुत शुक्रिया। आप मेडिकल कैंप के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं रंगों की खूबसूरती से कपड़ों पर बिखेरना कोई मुल्तान की सोबिया से सीखे। सोबिया पिछले 15 साल से कपड़ों पर खूबसूरत पेंटिंग कर रही हैं। सोबिया लीलन, जॉर्जेट और खद्दर के कपड़ों और बेडशीट पर पेंटिंग करके सेल करती हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अलिशबा आसिफ से। जलिशबा बताइएगा। जी बिल्कुल, खूबसूरत दिखना और खूबसूरत कपड़े पहनना खवातीन का सबसे पसंदीदा काम है और आजकल जैसे नए डिजाइन्स के कपड़े चल रहे हैं तो उनमें पेंटिंग जो है नुमाया कपड़ों पे नजर आती है और खवातीन पसंद करती हैं। ये पेंटिंग कैसे की जाती है आप देख सकते हैं, ये नेट का दुपट्टा है और इस पे पेंट हुआ हुआ है। कपड़ों पे पेंट संभालना सबसे ज्यादा एक मुश्किल काम होता है। मेरे साथ मुल्तान की ही एक खातून मौजूद है जो बहुत ही खूबसूरत और महारत से ये पेंटिंग करती हैं। अगर ये सारे ड्रेसेस मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, इतनी नफासत से किए हुए हैं कि एक भी पत्ता इधर से उधर नहीं गया पेंट का। रंगों को इतनी खूबसूरती से संभाला हुआ है और यही रंग जो है खवातीन पहनना पसंद करती हैं। मुख्तलिफ फैब्रिक्स पे ये पेंट करती हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सोबिया मेरे साथ मौजूद है। बचपन से मुझे काफ़ी शौक था कि मैं पेंटिंग करूँ, तो उसमें फिर मैंने मिरर्स पर काम स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर मैं फैब्रिक पेंट पर आ गई, फैब्रिक पर पेंटिंग स्टार्ट कर दी। तो बहुत अच्छा वक्त के साथ उसमें महारत आती रही।
तो फिर मैंने सिखाना भी शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, अपने हुनर से जो है पेंटिंग, खूबसूरत पेंटिंग करती रंगों से कपड़ों पे, ये देख रहे हैं आप, साथ साथ जो है बीच भी लगाई हुई है और ये सारा। जी लिशबा से बहुत शुक्रिया, आप सूबे के टैलेंट के हवाले से तफसीलात बता रही। भक्कर में मोहल्ला चौहान नगर में सीवरेज की नाकिस सूरत हाल। मोहल्ला चौहान नगर में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा है। मजीद जान लेते हैं उसामा हैदर से। जी उसामा बताइएगा। मैं इस वक्त भक्कर के नवाई मोहल्ला चौहान नगर में मौजूद हूं, जहां पे सीवरेज की जो सूरत हाल है इंतहाई नागुफ्ता बे हो चुकी है। और आमिर हुक्म में भी देखें तो इस वक्त गली की सूरत हाल जो है वो ऐसी है कि यहां पर आम शहरी जो है वो पैदल चलकर यहां पर दाखिल नहीं हो सकता, जबकि दीगर सवारी को भी यहां दाखिल होते हुए मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ये कहना है कि वो बारहा मरतबा अवामी नुमाइंदों और जिले इंतजामिया को इस हवाले से आगाह कर चुके हैं, लेकिन किसी के कान पर कोई रूह नहीं जो है वो जून जो है वो नहीं रेंग रही। और जैसे ही थोड़ा सा पानी ओवरफ्लो होता है, यहाँ पे जो है कई फुट पानी जमा हो जाता है। और जो मसाजिद और जो इधर अंदर मदरसा और स्कूल है, बेसिक एजुकेशन का स्कूल भी यहाँ पे एक मौजूद है, उन्हें जो है यहाँ दाखिल होने का मसला। एक शहरी हमारे साथ यहाँ के मोहल्ले के रिहायशी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी, क्या हाल है? ठीक है जी, क्या मसला है? ये मसला ये है, हम शुरू से अंदर पानी में डूब रहे हैं, पैसे दे खर्चा देता, ये पानी ना हम चल सकते हैं, ना कोई अंधे आदमी है, मुताज आदमी, औरतें जो सेंट बारिश में इतने से पानी में जाती है, 2000 देकर पानी में गड्डी को मंगवाते हैं, पानी निकलवा देते। कल भी निकलवाया, आज फिर बंद हो, शाम को फिर हम बंद करवाएंगे। सारे इनको मेंबरों को कहा है, उनको कहा, वो क्या हमें वोट नहीं दे, वो क्या हमें वोट नहीं दे। हमें वोट दिया किसको है? हमारा वोट गया किधर है? हम पाकिस्तानी नहीं है, फूड वाले फिर में सफाई करो, हम इंसान नहीं है, यहाँ फूड वाले पड़े हैं, हमारे लिए कोई मतलब एहसास नहीं हमारे लिए। सारे मुतल्लिका को मुश्किलात का सामना है। उसामा हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं, सरगोदा में खेल के मैदानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इस्तकलालाबाद ग्राउंड, मेला मंडी ग्राउंड समेत दीगर तफरीही मकामात पर जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं। शहरियों ने खेल के मैदानों को ड्राइविंग सीखने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह से। जी फसी बताइएगा। जिला सरगोदा की बात की जाए तो यहाँ पर तफरीह की सरगर्मियाँ मांद पड़ती जा रही हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो भी ग्राउंड्स हैं, जो भी तफरीह गाहें हैं, उस पर इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस बहुत से मसाइल दरपेश हैं। इस हवाले से अगर इस्तकलालाबाद ग्राउंड की बात की जाए, मेला मंडी ग्राउंड की बात की जाए और दीगर जो ग्राउंड्स हैं उनकी बात की जाए, तो वो खस्ता हाली का शिकार हैं। जगह जगह गड़े पड़े हैं, धूल मिट्टी की वजह से वहाँ पर शहरियों ने अपने बच्चों को साथ लाना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। इसके साथ साथ जो नौजवान हैं उन्हें भी खेलों की सरगर्मियाँ जो है उनके मौके फराहम नहीं किए जा रहे। इस वक्त मैं यहाँ पर ग्राउंड में मौजूद और मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या इंतजामिया से अपील करेंगे। पहले तो बताइएगा किस तरह ये खस्ता हाली का शिकार हैं और फिर इंतजामिया से आपका क्या मुतालबा है? जी, ये ग्राउंड में जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ है और घास बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, और इसके अलावा यहाँ पे लोग ज़्यादातर यहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए आ रहे हैं, और जिससे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो यहाँ पे बैठने वाले लोग हैं, खेलने वाले लोग हैं, तो वो भी नहीं आते, क्योंकि गाड़ियाँ लोग लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ ड्राइविंग लोग आके सीख रहे हैं, तो उसकी वजह से गड्ढे पड़ गए हैं जगह जगह। और इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे जगह जगह दीवारें टूटी हुई हैं हर जगह से। ना कोई क्या मुतालबा करेंगे? भाई हमारा उनसे यही मुतालबा है कि ये हमारे बैठने की जगह, हम पिछले 20-25 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम यहीं पे खेलते रहे। अब हमारे बच्चों के लिए वो चीज़ नहीं रही जो हमारे लिए थी, तो अब उसकी वजह से ये है कि यहाँ पे कोई चीज नहीं रही। यहाँ पर एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे अब ये जिस तरह भाई ने कहा कि गाड़ियों के लिए, पार्किंग के लिए और ये इसको ड्राइविंग सीखने के लिए मैदान बना लिया है? कोई हमें 30 से 40 साल हो गए, हम यहीं के रिहायशी हैं, मेला मंडी के साइड पे से। हमारे यहाँ बच्चे भी नहीं आ सकते, बड़े भी नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ गंदगी बहुत हो गई है। ड्राइविंग खास तौर पे ये जो ना आते हैं, धूड़ मट्टी घास खत्म कर दिए इन्होंने, इस वजह से ये हालात बन गए हमारे ग्राउंड के। नहीं तो पहले बहुत अच्छा ग्राउंड था, दुनिया आगे देखती थी, यहाँ सारा कुछ निज़ाम अच्छा था, लेकिन अब यहाँ कोई हाल नहीं। बिल्कुल जी, हमारे साथ शहरी मौजूद थे सरगोदा के, और उनकी जानिब से यही इंतजामिया से मुतालबा किया गया। सरगोदा में खेलों के मैदानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। ब्यूरो चीफ फसीउल्लाह, आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको डेरा गाजी खान का, जहां डेरा गाजी खान के चिड़ियाघर में नए नन्हे मेहमानों की आमद हुई है। चिड़ियाघर में 3 नन्हे चेतल हिरन की पैदाइश हुई है। इसी हवाले से जान लेते हैं आशिर अशफाक से। जी आशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, डीजी खान के चिड़ियाघर में नन्हे चीतल हिरन की
پیدائش ہوئی ہے اور یہاں پر چیتل ہرن کی جو تعداد پہلے 14 تھی، اب 3 بچوں کی پیدائش کے بعد چیتل ہرن کی تعداد مجموعی طور پر 17 ہو چکی ہے۔ ننھے جو بچے یہاں پر پیدائش ہوئے چیتل ہرن کی، ان میں 1 نر جبکہ 2 مادہ ہرن ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب ہیں جو یہاں پر وائلڈ لائف کو دیکھتے ہیں، چڑیا گھر کے تمام جانوروں کو دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، خوشی کا ایک سماں ہے کیونکہ چڑیا گھر میں ننھے نئے جانوروں کی بورننگ ہوئی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ جی بالکل، جیسے آپ جانتے ہیں کہ وائلڈ لائف پاپولیشن پروپاگیشن یہ ایک بہت بڑا ایم ہوتا ہے وائلڈ لائف پارک بنانے کا، جس میں ہم کیپٹیو بریڈنگ کے ذریعے ان کی تعداد کو بڑھاتے ہیں۔ تو اچھی خوراک اور اچھی سپلیمنٹیشن دے کر اپنے جو نیٹیو ہمارے جو جانور ہیں ان کی تعداد کو بڑھانا، یہ ہماری ٹیم کا ایک بہت بڑا موٹیو ہے۔ تو چیتل ایکسس ایک بہت ہی نایاب جانور ہے، اس کی برتھ کو ہم نے یہاں پر اٹین کرنے کے لیے اچھی خوراک اور اچھی سپلیمنٹیشن کا سہارا لیتے ہوئے اس سال بھی ہم نے اس سیزن میں 3 بچے نئے اٹین کیے ہیں، جس میں 1 نر اور 2 مادہ ہیں، اور امید ہے کہ بہت جلد اور بھی تعداد ان کی بڑھے گی۔ یہ ہمارے طرف سے آپ کے لیے ایک بہت اچھا تحفہ ہے، آئیے اور ضرور دیکھیے۔ جی بالکل، ڈی جی خان کے شہری جو ہے وہ یہاں پر آ کر ننھے چیتل ہرن کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹائم بھی بچے یہاں پر آپ چڑیا گھر میں چیتل ہرن کی پیدائش کے حوالے سے بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں خانپور کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے، شہر کے وسط میں کچہری روڈ پر پارک بنایا جائے اور کچہری روڈ سے جاگنگ ٹریک تک سولر لائٹس لگائی جائیں گی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ذیشان ڈوگر جی، ذیشان بتائیے گا۔ میں اس وقت اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چینا کے ساتھ موجود ہوں۔ کچہری روڈ سے لے کے جاگنگ ٹریک تک لائٹنگ، سولر لائٹنگ بھی لگائی جا رہی ہے، اور اسسٹنٹ کمشنر دفتر اور ہاؤس کے بالکل درمیان میں ایک پارک بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت اس جگہ کا وزٹ بھی کیا ہے اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چینا نے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مزید اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائے گا اس پارک کا بھی اور سولر سسٹم جو لائٹیں لگا رہے ہیں اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، اس میں نواں کوٹ چوک سے باب شہداء تک ہماری سولر لائٹس کا بھی سسٹم چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہفتے کا ہمارا ٹارگٹ ہے، اس میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ باقی آپ نے دیکھا ہے ماڈل ٹاؤن روڈ کے اوپر نواں کوٹ چوک سے درخواستی چوک تک یہ ساری ارینجمنٹس ہو رہی ہیں، یہ بھی آج رات کو ساری لائٹنگ انشاءاللہ فنکشنل ہو جائیں گی۔ تو ایک درینہ مسئلہ تھا، یہ ہمارے مین روڈ سے یہاں پہ لائٹنگ کا ارینجمنٹس نہیں تھے، رات کو چوری چکاری کی بھی شکایات آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں ضرور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ یہ بھی کل میری سارے اسٹیک ہولڈر سے میٹنگ ہو گئی ہے، جس کا بھی آج ایک ہم پرپوزل دینا چاہ رہے ہیں، اس کے آج ایسٹیمیٹ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ ایک ہم بڑا پیارا شہر کے مڈ میں ایک چھوٹا سا پارک بنانا چاہ رہے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے یہ ہمارا مین ایریا ہے جہاں پہ لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں، گرمی سردی ہوتی ہے، دن کو انہوں نے ریسٹ کرنا ہو، یہاں پہ پانی کا ارینجمنٹ ہوگا، پراپرلی ہم واش روم یہاں پہ بنائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ایز سون ایز پاسبل، اس سے یہ ایک ہمارا ایک آئیڈیا ہے، اور ڈی صاحب کی اسپیشل ڈائریکشنز ہیں، یہ پرپوزل سر کو سبمٹ کرتے ہیں، امید ہے سر کی طرف سے جب اپروول آتی ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ میٹیریلائز کریں گے۔ جی بالکل، جیسا کہ اسسٹنٹ کمشنر محمد یوسف چینا بتایا تھا کہ بالکل شہر کے مڈ میں کچہری کے ساتھ بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بھی آپ کو بتائیں موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی بہاول نگر کے شہریوں نے رضائیوں، گدوں اور تکیوں کی روئی پنوانے کے لیے پینجا مشینوں کا رخ کر لیا۔ شہری آج بھی روایتی رضائیاں ہی پسند کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں قاسم علی شیخ سے۔ جی قاسم بتائیے گا۔ بالکل، آج کے جدید دور کے باوجود جو ہے وہ پینجے سے ہاتھ سے بنی جو رضائیاں وہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ موسم کیونکہ تبدیل ہو گیا، موسم سرما کا جو ہے وہ آغاز ہوا چاہتا ہے، تو شہری جو اپنی رضائیوں کو جو وہ دوبارہ سے پنوانے کے لیے اس وقت پینجے پہ موجود ہے۔ بہاول نگر کے میں اس وقت ایسی دکان پر موجود ہوں جہاں پر شہری بڑی تعداد میں جو وہ پینجے سے بنی جو وہ رضائیاں جو وہ استعمال کرنے کے لیے اپنی جو پرانی روئی ہے اس کو بھی اور نئی رضائیاں بنوانے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ ہم بات کرتے کہ آج کل جو ہے وہ اتنا جدید دور ہے، اور یہ پینجے کی مشین جو آپ اس کو رضائی بنوا رہے ہیں، اس میں کیا خاصیت بات؟ جو پینجے کی رضائیں، جو وکی رضائیں بھی چلی ہوئی ہیں، کمبل بھی چلے ہیں، جو ہمارا پرانے آبا اجداد کر رہے ہیں پرانے رضائیوں کا کام، جو پرانی رضائیں اس کی جو سردی اس میں رکتی ہے وہ نہ کمبل روک سکتی ہے، نہ جو وکی رضائیں بنی ہیں وہ روک سکتی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی ہیٹ رکھی ہے۔ اب اس روئی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار پنوائی کروا کے بار بار آپ بھروا سکتے ہیں رضائیں، یہ رضائیں خراب نہیں ہوتی جلدی۔ اور جو وکی رضائیں جو بازار میں چلی پولیسٹر والی، لیکن وہ گرم نہیں ہوتی رضائیں ہیں۔ رضائیں اللہ نے قدرت اس کے اندر ہیٹ رکھی ہے، رضائیں گرم، اس لیے ہم اپنے آئے ہیں، رضائیں بھروا رہے ہیں اور سلائی کروا کے لے کے جا رہے ہیں۔ سردی ابھی آمد ہے۔
जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद है ऐसा कहना शहरी का। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल मार्केट में जो जदीद से जदीद रज़ाइयाँ मौजूद है, लेकिन जो वो हाथ से बनी हुई, जो पेंजे से बनी, जो रुई से बनी जो रज़ाई होती हैं, उसमें जो है वो ज़्यादा जो ना सिर्फ वो सर्दी से महफूज रखते हैं, बल्कि ये जो आरामदेह भी होती हैं। और जो सर्दी से महफूज हाथ से बनी रज़ाइयाँ जो है वो बचा सकती है सर्दियों से, दूसरी जो है वो रज़ाइयाँ जो है वो नहीं बना सकती। यहाँ पर जो वो एक कारीगर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आजकल जो जदीद दौर में लोग आपके पास आ रहे हैं रज़ाइयाँ बनवाने? जी आ रहे। कितनी तादाद में लोग आ जाते हैं? बहुत ज्यादा में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आ जाते हैं जी। ये यहाँ के कारीगर, जिनका कहना है कि आज जो है वो क्योंकि मौसम सरमा का आगाज हुआ चाहता है, शहरी जो है वो अपने गर्म कपड़ों की जो है तैयारी में मसरूफ हैं, तो रज़ाइयाँ जो है वो पेंजा मशीनों का रुख कर लिया है। कासिम अली शेख आप तफसीलात बता रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।